नामी नज़म पेश करती हूँ। सुनिए। आओ ऊपर हाथ उठाए, ऊपर से फिर नीचे लाए, खेले कूदे दौड़ लगाए, दौड़े सबसे आगे जाए। आओ ऊपर हाथ उठाए, ऊपर से फिर नीचे लाए, खेले कूदे दौड़ लगाए, दौड़े सबसे आगे जाए। बैठ के उठे, उठ कर बैठे, सर ऊंचा हो सामने देखे। आओ आओ खेल जमाए, गीत ये नैयर का सब गाए, गीत ये नैयर का सब गाए। आओ ऊपर हाथ उठाए, ऊपर से फिर नीचे लाए, खेले कूदे दौड़ लगाए, दौड़े सबसे आगे जाए, दौड़े सबसे आगे जाए। शुक्रिया। क्या देखा है? बहुत अच्छा गीत है जी, ठीक है बच्चों। हमारे जिस्म, हमारे शरीरों में बहुत से ऑर्गन्स है, आज़ा है, इसमें के हिस्से हैं, बहुत से हिस्से हैं, ഒരുപാട് അവയവങ്ങളുണ്ട് हमारे जिस्म, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ। क्या हम देखें? हम नोकिए ना। हाँ, सर या सिर हम पढ़ा है, ठीक है। सर या सिर, तला, हेड, हेड को हम सर या सिर कहते हैं। इसी तरह कन्न को आंग, क्या है? आंग, दो आंगे हैं हमारे लिए, दो आंगे हैं, ठीक है। फिर क्या है जी? चेवी है, दो चेवी है। कान, कान को चेवी, चेवी को कान कहते हैं। फिर क्या है? मूक, मूक, नोज को क्या कहते हैं? नाक, क्या है? नाक, मूक को हम नाक कहते हैं। अब नाक को, नाक എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നാവാണോ? അല്ല, नाव को क्या कहते हैं? जुबान, जुबान कहते हैं। मुंह को हम नाक कहते हैं, मुंह को नाक है, नाव को जुबान है। अच्छा, फिर क्या है? हाथ, हाथ നമ്മൾ പറഞ്ഞു आओ ऊपर हाथ उठाए, हाथ കൈകൾ, हाथ കൈകളാണ്। ये दाएं हाथ है, ये बाएं ഇടത്തെ കൈയാണ്, ഇത് വലത്തെ കൈയാണ്। ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ളത് ഏതാണ്? പയർ, പയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ദൗടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? हम पैर से दौड़ते हैं, पैर കാലുകൾ കേട്ടോ। दो हाथ है, दो पैर है, രണ്ട് കൈകളുണ്ട്, രണ്ട് കാലുകളുണ്ട്। अच्छा, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? जिसमें के हिस्से, कौन कौन हिस्से हैं? सर या सिर, हेड, सर या सिर, फिर आंख, कണ്ണ്, कान, ചെവി, फिर हाथ, കൈകൾ, नाव, जुबान, नोस, मूക്ക്, നാക്ക്, फिर पैर, കാല്. ഒന്നുകൂടെ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മുഖം, മുഖത്തിന് എന്താ പറയാ? ചെഹര, क्या है? चेहरा। जी ठीक है, हम देखें इन हिस्सों से हम क्या क्या करते हैं, നമുക്ക് നോക്കാം।
ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്യൂലേ. ഹം പൈർ സെ ചലത്തെ ഹേ, കാലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കും. ഹം പൈർ സെ ചലത്തെ ഹേ. അച്ഛാ, ഹം ഹാത്ത് സെ കാം കർത്തെ ഹേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാത്ത് സെ കൈകൾ കൊണ്ട് കാം കർത്തെ ഹേ, ജോലികൾ ചെയ്യും അല്ലേ. രണ്ടാമത്തേത് നോക്കൂ, ഹം കാൻ സെ സുൻത്തെ ഹേ, നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കാന് ചെവിയാണ്. കാൻ സെ സുൻത്തെ ഹേ, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ചെവി കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ഹം നാക്ക് സെ സൂങ്ക്തേ ഹേ, നാക്ക് മൂക്ക് അല്ലേ, മൂക്ക് കൊണ്ട് സൂങ്ക്തേ ഹേ, മണക്കുന്നു. അതുപോലെ ഹം ആങ്ക് സെ ദേഖ്തേ ഹേ, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഹം പൈർ സെ ചലത്തെ ഹേ, കാലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്നു. बच्चों, हमारी आज की सरगर्मी ये है, एक सरगर्मी ये है, ये आप पूरे करके अपने टीचर को भेज दीजिए. अच्छा बच्चों, നമ്മൾ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ. എന്താ ഇതിനെ ഉറുദുവിൽ പറയാ? എന്താണ്? വർസിഷ്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ വർസിഷ് ചെയ്യാറുള്ളത്? സ്കൂൾ മേ ഹം കബ് വർസിഷ് കർത്തെ, എപ്പോഴാ? എപ്പോൾ? जी हाँ, पीईटी पीरियड. पीईटी पीरियड में हम सब एक साथ मैदान में जाकर इसी तरह के एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं. വർസിഷ് മാത്രമാണോ പീടി പീരിയഡ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്? सिर्फ वर्जिश होते हैं? नहीं, वर्जिश के साथ साथ हम मुख्तलिफ खेल खेलते हैं. खेल खेलते हैं. क्या आपको खेल पसंद है? ഇഷ്ടമല്ലേ? खेल सबको पसंद है. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. मैं एक खेल का नाम बताऊँगा, आप बताइए वो क्या खेल है. तैयार है जी? आंख मछोली. आंख मछोली എന്താ മനസ്സിലായില്ല? നമ്മളിപ്പോൾ അവയവങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ. ആങ്ക് എന്തായിരുന്നു? ആങ്ക് മച്ചോലി. ജി ഹാ, കണ്ണ് പൊത്തിക്കളി. इसी तरह और कई खेल है, हम पीटी पीरियड में खेलते हैं. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കളികൾ കണ്ടാലോ? जी आप देखिए. Sachin Tendulkar, the Blasters have won the toss and elected to bat first. On this occasion, bowling first was the mode, the chosen mode in the first couple of games. For Sehwag, full toss. First ball has been hammered. That's a good start. Just the one bounce over that advertising triangle. Two slips as well. Whipped away, leg side. Over that rope. That's gone for 6. And it's also a no ball. So we're going to see some extra exercise here from Simon Taufel. This could go anywhere, this one. Oh, Yeah. it's a biggie. Oh, it's a biggie. What a shot that is. That is extraordinary. And I think it's been taken as well in the crowd. Down the track. Launched that one and that's gone for 6 more runs. He'll be exhausted, Steve Davis, soon. I don't know if anyone's measuring. बच्चों, ये कौन सा खेल है? कौन सा खेल? जी हाँ, आप सबको मालूम है, ये क्रिकेट है. जी हाँ, तो आप ये भी देखिए. Close your eyes, you can leave me in the fire. Close your eyes, you can leave me in the fire. Close your eyes, you can leave me in the fire. Close your eyes, you can leave me in the fire.
देखा है अब बहुत खुश है സന്തോഷാണല്ലോ എല്ലാവരും ये कौन सा खेल है जी ये ഫുട്ബോൾ है നമ്മൾ 2 കളികൾ 3 കളികൾ നാം പറഞ്ഞു एक आंख मचोली क्रिकेट और फुटबॉल ये सब खेल है और एक खेल देखिए but it's saved by Pinner. Roper on the left, Ansel on the right. Here is Roper, and Roper finds a way through, and Great Britain are level. Great Britain do to the Netherlands what the Netherlands did to Great Britain on the stroke of half-time on Tuesday, and that is score a goal. देखा है कैसा खेल है अच्छा खेल है ना ये हॉकी है हॉकी हमारा हिंदुस्तान का कौमी खेल है നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വിനോദമാണ് ഹോക്കി देखिए This features Porntip Barana Prasertsuk of Thailand and Sung Ji-hoon of Korea. There's Sung serving here, trailing 11-7. She'd already won the opening game 21-18. So Barana Prasertsuk needs to win this second game to stay alive. That one just lands in, bringing Sun back within 3. Now 11-10, Barana Prasertsuk leading. ये कौन सा खेल है कौन सा खेल जी हाँ ये शटल है शटल देखा है आप कंडिटिल्ले जी हाँ और एक खेल देखिए जो मैच चल रहा है इंडियन रेलवे वर्सेस गोवा इंडियन रेलवे के स्कोर है 6 और गोवा के 2 और ये इंडियन रेलवे ने जर्सी नंबर 17 में पवन शेरावत रहता था और बॉल को एस्केप किया ये कौन सा खेल कौन सा കബഡി ഏ കബഡി ഹെ ബച്ചോ ഏതെല്ലാം കളികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആങ്ക് മച്ചോലി ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഹോക്കി ഷട്ടിൽ ഓർ കബഡി ഈ കളികളെല്ലാവരും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല കളികളും നിങ്ങൾ കളിക്കാറുള്ള കളികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളികളാണ് പലപ്പോഴും आप टेलीविज़न में इसी तरह के खेल देखते हैं बच्चों ये क्या है बैट 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 को उर्दू में बल्ला कहते हैं बल्ला ये क्या है ये बल्ला है बल्ला से हम क्रिकेट खेलते हैं बल्ला से क्रिकेट खेलते हैं जी तो बच्चों ये देखिए देखा है आप ये क्या है स्टंप है स्टंप उर्दू में विकेट कहते हैं उर्दू में विकेट कहते हैं विकेट से क्रिकेट खेलते हैं विकेट से क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट खेलने के लिए विकेट ज़रूरी है क्रिकेट കളിക്കാൻ विकेट വേണം ओके जी हाँ बच्चों ये क्या है जी ये गेंद है
गेंद से हम क्रिकेट खेलते हैं। गेंद से क्रिकेट खेलते हैं। बच्चों, ये क्या है? क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल है जी। फुटबॉल से फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल से फुटबॉल खेलते हैं। बच्चों, ये क्या है? क्या है? क्या है? शटल का बल्ला। शटल का बल्ला। शटल का बल्ले से शटल खेलते हैं। बल्ले से शटल खेलते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? क्या है? क्या? चेस बोर्ड। चेस बोर्ड है। चेस को हम क्या कहते हैं? चेस हम क्या कहते हैं? शतरंज। क्या है? शतरंज के शतरंज। शतरंज चेस। हम ये बोर्ड से शतरंज की बोर्ड से हम शतरंज खेलते हैं। बच्चों, हम क्या क्या देखा? നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. पहले हम एक बल्ला देखा। बल्ला और विकेट, फिर गेंद, उसके बाद फुटबॉल और शटल का बल्ला और शतरंज। बच्चों, ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में क्या क्या है आप लिखिए। എഴുതൂലേ? എഴുതിക്കൂടെ? क्या? वहाँ एक और है। वो क्या है? हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक से हम हॉकी खेलते हैं. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, എളുപ്പമാണ്. इस तस्वीर में क्या क्या है आप लिखिए. लिखकर टीचर को भेज दीजिए. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ, ഈ കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് എന്തെല്ലാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് എഴുതി അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ ജി हाँ ബച്ചോ, ഒരുപാട് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? आपको कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है? कौन सा खेल ज़्यादा इष्टम है? ഏതാണ്? ഏതാ? ഫുട്ബോൾ. ഫുട്ബോൾ ആണോ? फुटबॉल और क्या? हॉकी. हॉकी, हाँ जी हाँ, हॉकी. और शटल, जी हाँ शटल. और जी क्रिकेट, हाँ क्रिकेट. तो ये देखिए, तस्वीर देखिए, कौन सा खेल है? कौन सा खेल? जी हाँ, ये क्रिकेट है. ये क्रिकेट है. बच्चों, हम क्रिकेट के बारे में चंद जुमले तैयार करें. കുട്ടികളെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിയായ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി നോക്കിയാലോ? तैयार है जी? ये क्या है? ये क्रिकेट है. ये क्रिकेट है. ये क्रिकेट है. ക്രിക്കറ്റ് എന്താണ്? എന്താണ്? ഏക്ക് एक खेल है. क्रिकेट एक खेल है. क्रिकेट एक खेल है. और നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു? ജി ഹാ, ബല്ല, ഗേന്ദ്, വിക്കറ്റ്. ബല്ല ബാറ്റ്, ഗേന്ദ് ബോൾ, ഓർ വിക്കറ്റ് സ്റ്റംപ്. ഇവയെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ? ജി ഹാ. तो നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ബല്ലേ സെ
क्रिकेट खेलते हैं. बल्ले से क्रिकेट खेलते हैं. बल्ले കൊണ്ട് क्रिकेट खेलते हैं. इसी तरह और चंद जुमले आप भी तैयार कीजिए. നമ്മൾ 3 സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്ത്? ये क्रिकेट है, क्रिकेट एक खेल है, बल्ले से क्रिकेट खेलते हैं. इसी तरह और चंद जुमले आप भी तैयार कीजिए. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരു 2 സെൻറ്റൻസ് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാമല്ലോ. ജി ഹാ, ആ 2 വരി ഒരു 2 വരി കൂടി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്കോ भेज दीजिए. ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. जी आज कितने सरगर्मियाँ है? 3 सरगर्मियाँ है. पहला क्या है? जी हम हमारे जिस्म के आज़ा നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പൂരാ കീജിയ. സെൻറ്റൻസ് പൂരാ കീജിയേ. വാചകങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം. രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം क्या है? क्या है? खेल से तारुक लिखने वाले ये तस्वीरें देखकर नाम लिखिए. അവയുടെ പേരെഴുതാനുള്ള കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് അവയുടെ പേരെഴുതാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം. മൂന്നാമത്തേത് आपके पसंदीदा एक खेल के बारे में चंद जुमले तैयार कीजिए. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് എഴുതാനുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള 3 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നന്നായി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. തയ്യാർ ഹേ? ജി ശുക്രിയ. ഖുദാ ഹഫീസ്.